It is a good day to feel beautiful. Welcome back to Talks Beauty with me, Sheila Money. And me, Shahnaz. Oh. And today we are going to talk about one of the hardest topic ever. Yeah. Single versus commitment. Ini menyenangkan banget karena Gemat itu Gemat single dan gue married. Single tuh artinya belum menikah ya? Iya. Memaksakan. Bukan. Memaksakan. Artinya belum menikah, tapi kalau relationship terserah Anda definisinya gitu ya. Betul sekali. Itu kakak. Kalau sekarang kan gue tuh suka awkward loh di kawinan. Tau gak sih kalau misalnya lagi lempar buke gitu. Iya ayo teman-temannya mempelai yang masih single. Terus kayak gue kayak, lo ngapain maju, lo kan udah punya pacar. Ya single kan maksudnya belum nikah. Oh single tuh artinya belum nikah ya, belum kawinan. Biar dapet, kalau misal, soalnya kan kalau bisa dapet buke berarti kayak, oh my god you're next in line. Iya to sih. be America's next top bride. Tapi kan tetap aja, gue malah bingungnya tuh kalau di kawinan ya, kalau misalnya lo udah couple, terus lo ikutan si pas throw bouquet itu, terus kayak anjir lo pressurizing your couple banget sih, gitu ya, your partner, itu tuh menurut gue parah loh. Iya, itu kayak, sesuatu banget. Aku dapet dong, berarti kayak cowoknya suka kayak, ayo tuh cewek lo dapet gitu iya, kan. Iya. Itu pressure banget, and that's why I'm staying single. Oke. Tapi lo kapan sih Mat terakhir in a relationship kalau gue boleh tahu? Dan yang lain boleh tahu. Oh iya, yang lain boleh tahu. Dan yang itu boleh tahu. Yang mana? Dan yang lain-lain juga boleh tahu. Takut, oke. Oh my god, you're blushing. I put on some blush. I like makeup. Okay. But basically gue terakhir nggak single itu, I was in a relationship until, oh my god, last year. Wow. Juli tahun Not that long lalu. ya? Oh my god, happy anniversary Gemat being single. Happy anniversary. Happy anniversary, single anniversary. Oh, oke. Ya, cuman kayak itu menurut gue salah satu momen terbebas dari gue lah. Maksudnya gue ngerasa kayak, lega banget nih gue lepas gitu. Karena I think every relationship punya ups and downs and not everybody can work together. And I think that was a good decision that we ended things. Gila, I ended things kayak kejam banget kesana. Berarti itu ini ya unanimously ya, maksudnya emang kita harus end this gitu. Enggak. Oh my god, lo ghosting orang ya? Gue nggak ghosting, gue bilang kayak, I mean, I don't think this is working anymore for you or for me. Dan kayak gue di sini lebih milih gue sehat mentalnya, dan kayaknya lo juga harus kayak nafas dulu deh gitu. Oh, I see. Yeah, that was hard, tapi lega banget. And I'm very happy being single. And when were you last single? Kapan ya? Kayaknya wow. Gue kira 2005, tapi ternyata enggak. Sebenarnya suami gue ini bisa dibilang bukan nikung juga ya. Emang pada dasarnya waktu itu gue punya cowok. Oke. Tapi abis itu kalau lo katanya Johnny Depp, gue inget nih, Johnny Depp yang ngomong. Kalau lo really love the first person, you won't fall for the second one. Nah, gue fall for the second one, jadi gue lebih cinta yang second dong, yang turned out to be my husband, ya kan? Gue setuju juga sih. Setuju kan? Berarti gue tidak single dari 2004, Bo. 2004 itu berarti berapa puluh tahun lalu ya? 16. Iya, ya ampun. Iya. Gue spend half of my life itu bersama dengan orang ini. Oh my god. Kenapa?
How are you handling it? Kalau lo tanya ke gue sih, gue nggak merasa selama itu gitu, karena gue merasa bersama dengan orang yang sama ini karena dia punya begitu banyak layer gitu ya buat gue ya. Setiap kali gue ngobrol sama dia, ternyata gue menemukan layer baru dari dia gitu, dan gue merasa kita growing up together, dari bocah sampai dengan menjalani peran ini sebagai orang tua sekarang gitu, dan menjalani kedewasaan ini bersama tuh kayak ternyata nggak selama itu kok gitu. Ternyata kita fun menjalaninya berdua gitu, karena emang karena emang ya seru-seru aja gitu loh, karena kayak ya itu enggak sih, kalau lo saat ini ngomong dari 2020 dari 2004 gitu terakhir itu kesannya lama banget. Tapi kalau lo yang menjalani kayaknya not that long gitu. Correct me if I'm wrong, maybe it's because lo udah ngelihat bukan cuma layers tapi different versions juga nggak sih? Iya kayak sih. Different roles Banget. gitu. Ya dulu gue kayak ngeliat dia kayak pria yang si manajer band yang gue ajak ngobrol tentang musik-musik ini, terus tentang Kahitna. Enggak dong, kayak gitu, kagak. Jadi ya kita share the same taste in music gitu. Jadi kita dulu tuh suka ngomongin banyak hal lah gitu, mulai dari dia suka trip hop, dia suka Banksy gitu kan. Terus ya dia ngomongin Banksy itu sebenarnya adalah si this guy from Massive Attack gitu. Dan ini kayak seru aja gitu ngomongin banyak hal. Terus kita kalau ke luar negeri kita ada jalan-jalan ke museum gitu, dan kayaknya tuh waktu jalan begitu cepat aja gitu. Jadi nggak terasa. Terus sekarang gue melihat dia seorang bapak yang kerjanya nang ninung gitu ke anak gue, kayak lucu ya melihat layer di lo gitu. Gue ternyata sangat enjoy being in a relationship gitu. Gue sangat enjoy dengan komitmen gue bersama dia gitu. Oh, cutie. Tapi lo apa sih yang lo kangenin dari being in a relationship? I don't know. Lo nggak kangen kayak SMS pagi atau SMS? Bang, nggak SMS. Oh my god, gue bahkan lupa ada lagu kayak gitu. Ada, Yeah. itu lagu gue sama kali ya. Oh iya, pas zamannya SMS ya. Ini bang, Ya. Berarti nggak lo ya berarti sekarang nih apa nih, WhatsApp. Lo nggak kaget, lo nggak kangen tiap pagi ada yang good morning Gemat, good morning sayang, how are you today, I love you Gemat, I love me too. I love you Nadia. Nadia. Iya, mantan gue Nadia sih. Tuh kan, Nat, aku sayang banget sama kamu, Nat. Nggak, lo kangen gak sih hal-hal kayak gitu yang romantic moments yang terjadi gitu? I do miss romance, but I think the type of romance that I want now is different than back then. Jadi what type of romance yang lo mau sekarang? Jadi gue tuh, menurut gue, lo tau gak sih yang kayak apa, 9 love language itu? Pas 10 atau 5? Ya itulah, 9 kali ya. Gue bad with numbers. Okay, well my number is 08. Oh, not that kind of number. Oh my god. Oke, jadi si love language ini gue tuh paling tinggi adalah quality time dan physical touch. Iya. Dulu pas gue sama mantan gue tuh kayak full LDR. Jadi the romance that we had was just like surprise videos yang kayak, gue hari ini ke taman gini nih, jalan-jalan nih, gue ajak nih, ada ini ada itu gitu loh. That's the kind of romance kayak, oh my god, this flower is so cute, reminds me of you. Iya, lo bisa, gue nggak percaya lo LDR tuh. Nah, kalau gue percaya banget. Emang bisa? Karena gue percaya banget sama komunikasi. Tapi kan nggak ada kalau nggak ada physical touch. Iya, makanya gue yang kayak, gue tuh tadinya karena gue ngerasa
it's so hard for me to date here, kayak I don't know why somehow gue belum pernah kayak pacaran sama orang serius yang di negara yang sama atau kota yang sama gitu loh. Jadi gue selalu LDR. Oh gitu. Learn something new every day. But yeah, we made it work. Gara-gara itu ya sering kayak ngobrol bertukar pikiran, being very vulnerable. Gue sangat percaya kalau misalnya lo berani vulnerable sama orang, ngebuka diri sama orang ya, somehow like there's a trust. Also in the relationship harus ada goalnya kan. Kemarin tuh goalnya adalah gue visit dia di Perancis. Oh, oke. Tapi I had like things going on, terus dia jadi kayak ngebebanin itu banget di gue gitu loh. Dan kayak kenapa lo gak ke Indonesia? Sedih kayak family here gue, gue juga gitu deh. Kayak jadi riwe gitu. Nah kalau sekarang makanya untuk menghindari hal seperti itu, the type of romance that I'm looking for is now just like quality time yang sambil harus ada physical touch-nya yang kayak pegangan aja tuh kayak ya udah gitu. You're here for me. That's the kind of romance. Kayak I don't need us to like eat out, makan di mana. I think lately banyaknya tuh emang kayak bertukar cerita lewat hangout aja satu tempat, even di mobil gua cerita. Oke, that's enough. That's enough romance for me. So, ya, jadi gua nggak kangen kayak good morning, kayak ada juga sih, masih ada sih sekarang. Good morning Nadia. Okay. Good morning Nadia. I love you Nadia. Did he say I love you? Siapa? Siapa sih? Aku kenal sih lo ya. Ya yang saat ini lah. No lah. Not yet. Okay. Wait, you've been with your husband for 16 years. Almost, yeah. 15. Oh, 15. Jadi, and that's like half your life. Half my For life. the other half that you're single, do you miss it? Do you miss being single at all? I was an angry teenager back then. Jadi I don't miss being an angry teenager. Banyak pent up anger. Oh my god. Kayaknya karena emo lagi meledak saat itu. Okay, that makes sense. Gue kayak this penuh dengan ya gitu deh, emotional baggage. Nggak. Cuma kalau being single, I don't think I'm missing out kalau masalah being single ya. Karena gue merasa malah justru karena suami gue tuh bukan sama sekali orang yang tidak cemburuan, sama sekali enggak. Gue bahkan waktu masih pacaran tuh kayak, kenapa sih lo gak pernah cemburu gitu? Kenapa sih? Iya kayak, lo gak takut kehilangan gue? Gue tuh precious loh gitu. Gue know you're so worth it. Gue tuh sampai gitu. Kenapa sih lo gak pernah kayak sedikit insecure gitu? Karena menurut dia ya kalau misalnya emang lo cabut, ya berarti you're not for me gitu. Menurut dia dari dulu gitu. Kalau lo cabut, lo digodain sama orang terus lo bisa, ya berarti lo bukan buat gue gitu. Jadi gue very secure ya. Iya, dan dia merasa ya buat apa kalau gue takut-takut toh nanti kalau misalnya pun dia insecure gitu terus pas ternyata gue main gila sama orang lain, ya kan at the end berarti lo nggak mau sama gue gitu menurut dia. Jadi ya udah terserah lo gitu. Jadi gue merasa gue sangat bebas ya. Gue bahkan nggak ada yang kayak gue nggak boleh ketemu sama cowok ini berduaan gitu. Gue malah sangat sering ngobrol sama temen gue cowok berduaan gitu. Tapi with that kind of trust, lo merasa lo nggak akan bisa let this person down. Nggak bisa. Karena trustnya terlalu besar. Lo nggak bakal menyia-nyiakan trust itu gitu. Buat gue nggak mungkin gue aneh-aneh karena suami gue tuh percaya 100% dari dulu gitu. Dari zaman gue pacaran dia selalu tahu kayak, ya bahkan waktu gue jadi reporter ya, Mat, gila sih ya dunia ini ya. Duar gitu. Itu tuh kayak lo bener-bener, gue pas keluar itu ya, misalnya kan gue baru 22 tahun gitu ya. Pria di luar sana tuh luar biasa banyak gitu ya, mulai dari politisi, pengacara, aktivis, musisi, itu semua
luar biasa bisa menggoda lo, mau menggoda lo, dan ya kalau lo let it happen, ya bakal terjadi gitu kan. Tapi semua waktu awal gue masuk jadi reporter itu, lo berapa tahun sih sama pacar lo gitu? Waktu itu 5 tahun gue udah pacaran. 5 tahun gue pacaran. Bentar lagi juga putus. Lo masuk sini pasti lo putus, lo nanti ketemu orang ini, lo ketemu orang ini. Aja pas gue jalanin, gue malah justru ya nggak bakal lah gue lepasin cowok gue yang gue anggap baik banget. Dan gue pas keluar gue ngeliat segini banyaknya laki-laki yang luar biasa, tidak bisa gue percaya gitu. Terus gue mau let go satu orang yang baik ini gitu, enggak lah gitu, gue nggak mau gitu. Jadi malah justru gue jadi pembuktian gitu loh, kayak enggak lah, aneh banget lo bilang gue harus putus gitu kan. Ya gitu, jadi intinya sebenarnya kalau being single, gue kalau masalah freedomnya gue nggak ada yang gue kangenin. Tapi gue tuh tahu kayak lo dari dulu tuh semua keputusan gue jadi keputusan berdua, berbeda sama orang yang benar-benar single dari dulu ya kan. Gue nggak bisa sekolah keluar untuk S2 karena gue udah nikah. Gitu. Karena gue nikah di umur 25 tahun, suami gue udah 33 saat itu. Kita beda 8 tahun. Jadi ya udah gitu. Itu adalah compromising karena memang akhirnya decision-nya buat berdua, bukan buat sendiri lagi gitu. Jadi kalau lo tanya yang gue kangen dari single, nggak ada. Cuma jadinya gitu kan, berbeda lagi kan. Kalau lo bener-bener sendiri, lo bisa kemanapun yang lo mau gitu. That's true. Ya kan? Dan kayak gue ngerasa in every commitment ya dealnya beda juga gitu. Kayak I feel like kalau misalnya prioritas suami lo itu berbeda dan prioritas lo beda, terus lo pengen keluar, siapa tahu malah kayak suami lo yang ikut. Bener, bisa gitu, sih, bisa. Cuman kan waktu itu kan kayak gue ngerasa selfish banget ya kalau gue minta lo ikut gue senang jidat gitu. Sementara dia kerja di sini. Iya, dia kerja di sini. Jadi kayak gue merasa ya gitu. Kalau beberapa temen gue yang feminis banget, ya lo jalan aja gitu kan. But then gue kayak mikir, gue nggak mungkin minta tolong dia sebesar itu. Dan nanti kalau misalnya, ya gitu deh. Gue tuh ternyata sangat memikirkan masa depan gue di sini karena gue kayak mikirin gue mau beli rumah, gue mau punya anak gitu kan. Terus kalau gue cabut dulu terus nanti gue nyari uang buat beli rumahnya kapan, yang kayak gitu. Iya sih. Tapi menurut gue temen lo yang feminis itu, I think she's a fake feminist. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya emang dia bener feminis, dia bakal let lo pilih pilihan lo. Iya sih. Karena I don't think feminist is about ya udah lo kesana aja. Enggak, feminist is about having that option. But then, ya udah going with what you feel like. I think that's what people miss out a lot gitu loh, kayak lo nikah lo nggak feminis dong? Ya enggak, if it's my choice, then it's okay, no? Iya. Ya kan, kayak. Ya kan feminis nggak harus membenci laki-laki toh? Malah feminis paling nggak benci laki-laki. Iya kan? Lah. Karena kan we want like equal opportunities and rights for both genders, right? Iya. Itu sih. Sorry agak nyelip dikit. Gue kesel banget kalau misalnya ada orang tuh bilang kayak, iya Gemma tuh feminis banget karena dia single, dia tuh kayak she won't let any man hold her down. I mean, if I let someone hold me down, I would. If I feel like it. Yeah. If he can. He better be worth it kan. Jadi kayak ya udah, I have the option now, and I don't feel like, karena banyak banget orang yang mandang it's single versus commitment. It's always versus. It's not or. It's not and. Karena of course it's a choice, tapi why do you have to like pit it towards each other? Kenapa harus jadi lawan? Kayak cewek sama cowok tuh kayak girls versus boys, bukan girls and boys. Iya benar-benar. Karena orang lebih suka berpikir black and white. They don't like the gray area. Iya, tapi kayak black and white. It's not black versus white. Iya, I know. Maksudnya kayak it's just an option, you know. But yeah, so maybe I do have a choice to be single. Karena menurut gue, ya tadi my old relationship, I choose to leave it because I know better what's good for myself and maybe for him juga. Gitu. It's a choice. Bukannya berarti kalau gue
bukan berarti kalau gue jomblo itu gue terpuruk, dan bukan berarti kalau gue punya pasangan gue tuh terkekang. Ya, betul. I think that's like the very common misconception about relationships. Yeah. Baik banget orang yang kayak menjadikan suatu hubungan tuh jadi personality. Maksudnya kayak Bener-bener. it's okay if it's a part of your identity, kayak of course, karena kalau misalnya role lo di hidup tuh akan selalu berubah. Jadi dari anak, jadi kakak, jadi adik, jadi pacar, jadi istri, jadi suami. And I think like as long as like ya udah kayak lo ngakuin itu ya warna, tapi kalau misalnya iya gue pacarnya ini, and then like you lost your sense of self, then you have like some work to do. Bener. So yeah. I think it's like that. Kayaknya bukan in a relationship or not, itu bukan that doesn't define you ya. Yeah, exactly. Lo kayak ya terserah lo mau jadi seperti apa, dan itu pilihan lo. Yeah, and like you define your relationships, dan kayak relationship tuh banyak, dan gue ngeliatnya komitmen pun kayak gue ngeliat lo komitmen lo tuh sekarang ada 2. Lo committed to your husband, you committed to your child. Wah, itu different kind of commitment sih. Ya kan, kayak pasti kan, wah yang kemarin gue nanyain lo kayak which person do you love most in this world? Ya kan, terus lo kayak, aduh gue gak bisa milih nih. Pablo. Suami gue atau anak gue ya, tapi ada anjing gue juga, ada Pablo. Lah, terus lo cinta diri lo sendiri kapan? I don't know, kayaknya gue tuh bener-bener, gue pernah bilang waktu anak gue lahir, gue tuh kayak kayak gue merasa hati gue itu dibelah buat 2 orang, satu buat anak gue, satu buat laki gue, dan gue nggak punya hati gue sendiri gitu. Kayak ya ini 2 orang gitu yang udah jadi big part of me gitu. Jadi kayaknya kalau lo tanya kayak gitu gue di bagian mana, gue juga I don't know gitu, karena semuanya prioritas gue ke mereka berdua gitu. Jadi gue bingung, bener-bener bingung ya. But then dengan apa yang gue kerjain, kayaknya this is me gitu. Di pekerjaan gue bisa menjadi diri gue, dan kayaknya itu juga cukup penting ya untuk seorang ibu punya satu hal yang benar-benar tidak ada anak dan tidak ada suaminya di situ gitu. Betul banget, kalau nggak ya lo hilang aja gitu. Itu dia. Karena kalau masalah hati udah hilang, Bo. Iya, cuma gue ngeliatnya lebih kayak okay fine. I think there's something very empowering about you realizing that I'm putting these people first, karena dengan gue take care of these people, I'm taking care of myself. Yes, that's true. Itu tuh ngeliat nyokap gue kayak gitu banget tuh. Iya kan? Dia selalu kayak, I guess like it's a motherly instinct, dimana kayak I live to serve my family. Iya, I live to commitment. serve, gitu. Yeah, the different. It takes a lot of commitment. I guess I'm single because I'm not sure if I'm even committed to myself. I'm working on myself, okay? I'm in a commitment, long-term relationship with this. So yeah, like no one can take that away until I meet that someone, I think. Tapi ya sih, ya gue juga in a commitment, in a deep relationship with myself. Tapi ya itu, karena relationship gue dengan diri gue kadang bisa dinanti-nantiin gitu loh. Jadi kayak bingung, nanti aja gitu. But then ya udahlah. Intinya buat perempuan sih, lebih mungkin perempuan ya. Sebenarnya nggak selalu harus kayak single atau in a relationship single. Nggak harus selalu didefinisikan sih. Kayak ya udah lo kadang-kadang punya fling juga, it's okay ya nggak sih, Man? Nanyanya ke gue lagi, oh my god. Yeah, I think that really makes sense. So yeah. Ya, oke. Baiklah. Seru ya kita. Seru ya. Sebenarnya ini bisa panjang ya. Bisa. Tapi ya, whatever you choose bersama dengan seseorang ataupun tidak, yang penting jangan pernah kehilangan diri lo sendiri. Ya nggak sih? Yeah. Oke. Don't lose yourself, kata Eminem. Lose yourself. Oh ya. Oh my God, 8 Mile. Baiklah, thank you so much for tuning in and watching this episode of Magna Talks Beauty. Yes, and stay tuned for next week's episode, karena kita bakal bahas topik-topik yang gak kalah seru. See you. Bye-bye.